ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, आज एक क्षुद्र भिडियो रे एभली दुई गोटी शक्तिशाली तंत्रयुक्त जिनस को शेयर करूची, जाकु कि आपण माने खूब सहजरे निजर आखपाखरु संग्रह करिकरी जदि आपण माने याको पाखरे रखिकरी कोनसी स्त्री अथवा झियो को देखा करूचंती, तबे जानंतु से तत्काल आपनकर आवश्यकता स्वीकार करिवे एवं आपनकर समस्त अभिष्ट को परिपूर्ण करिवे। एई शक्तिशाली दुई गोटी तंत्रयुक्त जिनस जणे अन्य जनक ठारु बलियान प्रत्यंकर एक एभली तंत्रयुक्त सम्मोहन शक्ति रही। कौनसी मध्य व्यक्ति को खूब सहजरे परायत कला भली क्षमता एमानकर रही एवं जेतेबेले दुई गोटी शक्तिशाली तंत्रयुक्त सम्मोहिनी जिनस एकत्र हो जाती एक महा सम्मोहन आकर्षण स्तर उत्पन्न होता है एवं जेतेबेले यहाको कौनसी व्यक्ति निजर पाखरे रखे से एक उदग्र तंत्रयुक्त सम्मोहन शक्तिर अधिकारी होता है। से जहाँ को मध्य दर्शन देता है, दर्शन मात्र के ही अपर व्यक्ति से पुरुष हो व नारी तार को ढली आसती एवं तार समस्त अभिष्ट को परिपूर्ण करता। केवल नर किंबा नारी नुहे, समग्र जगत मध्य ता प्रति आकर्षित होती। एक तीव्र सम्मोहन आकर्षण शक्तिर व्यापक अधिकारी से व्यक्ति होता है। आपण मानकर कल्याणार्थे एक क्षुद्र भिडियो माध्यम मुई दुई गोटी तंत्रयुक्त जिनस को आपण मानक सह शेयर करूची। जदि आपण आज पर्यंत कौनसी स्त्री अथवा झियो सह लव अटैचमेंट होई पारु नाहंती, आपनकर लक्ष्य प्रपोजाल तांको पाखरे अग्राह्य होउची, से आपनकर स्नेह प्रेम सूत्र रे बांधी होई पारु नाहंती, अथवा कौनसी स्त्री अथवा झियोंकर रूप सौंदर्य आपण माने भरी जाईकरी ता सह गोटे थर संभोग क्रिया करिया ପାଇଁ चाहुचंती, जदि ताहा कौनसी कारण संभव हो पार था। शक्तिशाली तंत्रयुक्त जिनसटी को यही विधि मते केवल संग्रह करके पाखे रखंतु। कौनसी तंत्र मंत्र जंत्र किछि नहीं, केवल आपण माने को संग्रह करिवे एवं पाखे रखिवे एवं सेही व्यक्ति नारी बा पुरुषक पाखे आपण केवल दर्शन देवे, देखिवे चमत्कार सेही समय संगठित हबो। से आपनकर दर्शन मात्र के ही आपनकर गुलाम बनिवे, आपनकर समस्त अभिष्ट को परिपूर्ण करिवे। एभली कि जदि कौनसी ऑफिस स्तर रे सरकारी बाबू जनक आपनकर कथा शुणु नाहंती, आपनकर कौनसी गुरुतर कार्य फाइल पत्र सेटार पढ़ी मात्र आपनको हजार थर दौड़िया ପାଇଁ पड़ुची एवं सेति ପାଇଁ आपण माने लांच मध्य जाचुचंती। जदि एभली स्थिति आसुची, आपण माने एही दुई गोटी शक्तिशाली तंत्रयुक्त जिनस सह केवल तंका सामना सामनी हुंतु, देखिबे से आपनकर पड़िथिबा बकेया कार्य को अग्राधिकार भित्तिरे संपन्न करिवे एवं आपण उपकृत होई परिबे। आपण माने याकु नेकि जेकोनसे स्थान को जानतु, से स्थान रे विपुल सफलता लाभ करिवे। आपनकर इंटरव्यू क्षेत्र हो, जॉब प्लेसमेंट हो, चाकरी कर्मवृत्तिर क्षेत्र होइथाउ, कोनसी कंपनी जदि मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर अछंती, आपनकर हाथ कोनसी प्रोडक्ट को विक्रय करिया पई अछि एवं सेति पई आपनको कंपनी प्रमोशन मिले पई अछि, तेबे मध्य आपण माने एको व्यवहार करिकरी कंपनी से जिनसटी खूब सहजरे विक्रय करि परिबे। आपनकर प्रमोशन निश्चित हबो। अथवा एको जदि आपण माने निजर वाणिज्यिक पेंठस्थल व्यवहार करती, कोठी आपनकर दुकान पत्र अछि, तबे ग्राहक माने आपनकर आडको एभली भाबरे आकृष्ट होइके आसीबे। आपनकर दुकान रे कारोबार निश्चित वृद्धि पाइबो, आपण लाभवान होई परिबे। एवं एहाक जदि आपण माने कोनसी शत्रुर सामना सामनी होबा पई व्यवहार करंती, जे शत्रु के आपनको सठिक भाबरे बंचै दउ नाही, आपनको पीछा से भली भाबरे लागिछि, आपनकर उन्नति देखिकरी जली जली जाउछि, देखिबे से शत्रु आपनकर सामना सामनी आदौ होई परिबो नाही। आपनकर दर्शन मात्र के ही तार हृदकंप जात हबो, से आपनकर पाखरु बहुत दूर को पलायन करिवो। तार सबुदिन जहा मध्य शत्रुता पणी अछि निश्चित भाबरे भूलिया पे लागिवो, जदि एई शक्तिशाली तंत्रयुक्त जिनस दुटी को आपण माने सदा सर्वदा पाखरे रखिले एवं एहाको पाखरे रखिया पे मध्य कोनसी सेभली नीति नियम बारण कटकणा नाही। जे जेउ अवस्था अछंती एहाको सेही भली अवस्था रखि परिबे। कौनसी सामान्य लेस मात्र मध्य तंत्र मंत्र पूजा पाठ नहीं। खूब सहज विधि रे भिडियोटी को केवल अनुसरण करंतु। मु जेउ दुई गोटी जिनस आपन कहूची, से दुई गोटी जिनस को एही विधि मते संग्रह करिकरी केवल पाखे रखंतु, सर्व सफलता आपनकर चरण स्पर्श करिवो। तेबे एई शक्तिशाली तंत्रयुक्त दुई गोटी जिनसर संपूर्ण भाबरे शेयर करिया पूर्वरु क्षुद्र निवेदन, जदि आपण आज प्रथम बार करिके चैनल रे प्रवेश करचंती एवं एई भली कंटेंट रे आपनको रुचि रहउची, तबे चैनल करे थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु, जेबल कि आमे जेतल मध्य आपण मानक सेवारे एई भली तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवु, तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचिबो एवं से सब को आपण माने सर्वंतो देखिकरी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। तबे फ्रेंड्स, एबे नजर पकबा एई शक्तिशाली दुई गोटी तंत्रयुक्त जिनस, जाको कि आपण माने खूब सहजरे निजर आखपाखरु संग्रह करि परिबे एवं जेतल मध्य आपण माने एको पाखरे रखिकरी एई सामान्य विधि मते कोनसी व्यक्ति से नारी हुंतु बा पुरुष तंको दर्शन दउचंती, से आपनकर दर्शन मात्र के ही गुलाम बनिबे, आपनकर अभिष्ट को परिपूर्ण करिवे एवं आपनकर क्षेत्र जहा मध्य होइथाउ, स्नेह प्रेम संभोगर क्षेत्र होइथाउ, चाकरी कर्मवृत्तिर क्षेत्र होइथाउ, वाणिज्य व्यावसायिक पेंठस्थली होइथाउ, एभली कि
ଚାକିରି କର୍ମବୃତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ଅଥବା କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଲାମ ବନିବ ହିଁ ବନିବ, ଆପଣଙ୍କର ଅଭୀଷ୍ଟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ହିଁ କରିବ। ତେବେ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦୁଇ ଗୋଟି ତନ୍ତ୍ରତ୍ୱ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗଛ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ରବି ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ରବି ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ କହିଦିଏ, ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ରବିବାରକୁ ରବି ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର କୁହାଯାଏ ବା ରବି ପୁଷ୍ୟା ଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରବିବାର ତ ଆପଣମାନେ ସହଜରେ ଷ୍ଟଡି କରିପାରିବେ, ସପ୍ତାହ 7 ବାର ମଧ୍ୟରୁ ରବିବାରକୁ ଷ୍ଟଡି କରିପାରିବେ। ଏହି ରବିବାର ଆପଣଙ୍କର ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ପଡୁଥିବା ଦରକାର। କେମିତି ଜାଣିବେ? ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଝୁଲା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅଛି, ଆପଣ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାରିଖ ତଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନକ୍ଷତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଶତଭିଷା, ଆର୍ଦ୍ରା, ପୂର୍ବାଭାଦ୍ର, ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନି ସେଭଳି ଦେଖିବେ କୋଉଠି ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ଲେଖା ଅଛି ଏବଂ ତାହା ରବିବାର ପଡୁଛି କି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ରବିବାର ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ପଡୁଛି, ସେହି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ରବି ପୁଷ୍ୟା ଯୋଗ। ଏବଂ ଏହି ରବି ପୁଷ୍ୟା ଯୋଗର ପଡ଼ିବାର ଠିକ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗଛ ମୂଳକୁ 1 ଲୋଟା ଜଳ, 2 ଗୋଟି ଅଗରବତୀ, ମୁଠେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଟଙ୍କିକିଆ ମୁଦ୍ରା, ଗୋଟି ଗୁଆ ସିନ୍ଦୁର ଏସବୁ ନେଇକି ଯିବେ। ସେଠାରେ ବୃକ୍ଷଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଆସିଥିବେ। କହିବେ, ହେ ବୃକ୍ଷରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚେରକୁ ସର୍ବ ଜଗତ ମୋହିନୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ଏବଂ ମୋର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ମୋତେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ସର୍ବ ସମୋହିନୀ କ୍ରିୟାକୁ ସଂଗଠିତ କରାନ୍ତୁ, ସର୍ବ ସମୋହିନୀର ତନ୍ତ୍ରତ୍ୱ ଶକ୍ତିକୁ ଭରିଥାନ୍ତୁ। କାଲି ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୋଇକରି ଆସିକରି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଖଣ୍ଡେ ଏକ ଚେରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସେଠି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଆସିଥିବେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଅର୍ଥାତ୍ ରବି ପୁଷ୍ୟା ଯୋଗରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୋଇକରି ସେହି ବୃକ୍ଷ ମୂଳ ପାଖକୁ ଯିବେ ଏବଂ ତାର ପୂର୍ବ ଭାଗ ଯେଉଁ ଭାଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଘଟେ ସେଠାରୁ ଖଣ୍ଡେ ଚେରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଗୃହକୁ ଆଣିବେ। ତାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇକରି ଏକ ଲାଲ କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିବେ। ତାକୁ ନିଜର ପୂଜା ଘରେ ରଖିକରି ସାମାନ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି ଅପାମାର୍ଗ ଗଛ, ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଅପାମାର୍ଗ ଗଛ କ'ଣ। ଅପାମାର୍ଗ ଉପରେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭେଟି ଦେଇଛି। ଅପାମାର୍ଗ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ଅପାମାର୍ଗକୁ ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିପାରିବେ। ଏହି ଅପାମାର୍ଗ ବୃକ୍ଷକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରବି ପୁଷ୍ୟା ଯୋଗରେ ତା ଚେର ଖଣ୍ଡେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆଣିକରି ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼େଇକି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶନିବାର ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଥିବା ମଶାଣି ଯେଉଁଠି ଶବ ଦାହ କରାଯାଏ, ଶବ ଦାହ କଲା ପରେ ମଶାଣିର ଯେଉଁ ଚିତା ଭସ୍ମ ବା ଚିତା ପାଉଁଶ ଅଛି ତାକୁ ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହି 2 ଗୋଟି ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ପାଖାପାଖି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ହିଁ ସର୍ବଜନତା ନର ନାରୀ ଆପଣଙ୍କର ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଢଳିକି ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭୀଷ୍ଟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ସହଜ କ୍ରିୟା, ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦୂର ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେବେ ମଶାଣିକି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଆପଣ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଯେହେତୁ ମଶାଣି ସେଠାରେ ବହୁତ ପ୍ରେତ ଶକ୍ତିମାନେ ବାସ କରନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଶରୀର ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଦେହ କିଳେଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଗୃହରେ ପଠନ କରିକି ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ ପୂର୍ବକ କରିକି ମଶାଣିକୁ ଯିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟଥା ହୁଏତ କୌଣସି ବିପଦ ଆସିଥାଇପାରେ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୂର୍ବରୁ ଶରୀର ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ର, ଦେହ କିଳେଇ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ କରାଯାଇଛି। ଆମର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଶରୀର ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଦେହ କିଳେଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଶିଖିକି ଆପଣ ମଶାଣିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଚିତାଭସ୍ମ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଧି କହିଲି ସେହି ବିଧି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଚମତ୍କାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ, ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ଭିଡ଼ିଓର ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଠି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।